So today is my birthday ta, mato ta og bingkungan sa natoy private resort. Yeah. It's my pamangkin 6th birthday. Tara sabay ta. 2020 is pandemic starts. No work, no place to go. South, we decided to travel what we live. Laureta Homes. We don't wait for memories to come. We buy an electric quadruple bike for my family. They're so happy with the rides at saka makasave na pod sa gas. Madalas na namin biyahe, sa school lang talaga. Pero saan man kami mapadpad, isa lang mahalaga, ligtas ang bawat isa at masaya. So this is Ate Sabrina, Kuya Eman, Ate Gab, Ate Ara, and my wife Sheila, and me, Johnny. And we are Goyong Fam. Be one of us. Before we start, don't forget to open the door. Tara! So, it's Clara's 6th birthday celebration! Tara! Gilapag na mga lamang food sa Senence Food Orders. Order na mo dito Then, adpit sa tagpalingke, mamalit tagpasayan. Shoutout sa tong silingan diyan na malikag pasayan. Wash out, thank you very much. Gipahangyo jud ko. Gipabukalan na ang pasayan. Mura niglat ang baka, grabe tubig nakabutang din nagpalit tag kinilaw diha. Ato na nang gipachap, perting presko perting gwapa So palitin niyo ni si auntie So naabot na sa venue diri kay magdula-dula ni sila Ate Clara og iyang mga cousin, mao na yang gusto gid niya sa iyang birthday. So happy kay na siya So sing tadag happy birthday to Ate Clara. Shout out Irene Palulong, mama dia. Then face check, shout out sa itong mga kauban dito sa nagselebra sa birthday sa akong pamangkon, Agaw Sadam. O kinsa pa diha, mga kauban sa katrabahoan nila Clark o ni Irene. Shout out! Yes! So, ato ning i-round round, magtesting tag higda-higda silang area diri sa kaning resort diri sa Bingkungan. Papak! Yahay! So, kung mag-birthday gani mga bata, mao gini lang hiling, makauban lang friends, family, cousins, o uban pa diha. Mao gini lang gusto silang birthday. Kung kitang tiguang, wa na, Red Horse, okay na kayo, sulba na. Shout out katiweng diha, Wash out! Yes, lagaw diha, nangaon na sila, Lamaki, wash out sa inyong tanan. Mao nilang pool ring aside, og si Agaw Sadam, gitistingan lang dab nga, sikad-sikad ni daw, grabe O di ko ni sakay diha kay basig mga abot nito na pay buaya sa unahan. So atong i-try na ilang portahan dire daw. Abre, sirado sa portahan. Tara! Medyo nindot pod. So shout out to sa mga nakis na ligo-ligo na gid sila diha sus. Perti kayo, naka-swimsuit attire pa, pool attire. So thank you, Mabelma Resort dire sa Bingkungan. Bye-bye!